হাতে দিয়ে দিও চ্যানেলে আরে তোক মই এটা ধুনীয়া ফটো উঠাই আছো চোন তুই বহুত জায়গাত কাম দিব আর হলো ইপিপিএল গোল বাজছে কেসাল বাজছে না রেশনে বাজছে কি অগমধ্যে পুরো বাজবো আরো বাজাবো এটা চাল খেলাবো হেমন্ত रुको जरा सबर करो ডাইরেক্টলি হেমন্ত ষড়যন্ত্র করবো কিন্তু দোষ দেবো সব হেরা সহানি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হেরা সহানি কিছুই করবো না চাল খেলাবো হেমন্ত দেখতে পারবেন হেমন্ত পুরো চাল খেলাবো এখানে যে অগত মৃত্যুটা কি আকারে ভাঙে ডাইরেক্টলি তো ভাঙা হাত আছে না देश संकट में है। He is the Narendra Modi. He is a politics. No COVID-19 of India. He is the non-politics. I am the politics 2020 outfield election. 24 Goripur Assembly legislative member. So I am help me giving the rise. So because full মানে ফ্ল্যাট তো रुको जरा सबर करो I am to help me to because the giving the lockdown so better poor people very poor people where are you better what will do यार इसकी शक्ल देख के ना मुझे इस पे बहुत दया आती है, लेकिन जैसे ही ये मुंह खोलता है ना बहनचोद इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मेरा मन करता है आकाश में जाकर